किसान इत्तेहाद मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में दाखिल। किसान इत्तेहाद की रैली पर डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। किसान इत्तेहाद की रैली को जिन्नाह एवेन्यू पर रोक दिया गया, जबकि मुजाहिरीन की गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल होने से ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर रहा। श्रीनगर हाईवे G9, 9th एवेन्यू और G10 में ट्रैफिक जैम रहा। जिन्नाह एवेन्यू F9 पार्क से ट्रैफिक डाइवर्जन लगा दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि किसान इत्तेहाद मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है और किसान इत्तेहाद की रैली पर डी चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी मुतालिक सूरत हाल जानेंगे, नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की? देखिए, किसान इत्तेहाद की जानिब से दो मुतालबात किए गए थे। पहला मुतालबा ये था कि जो खाद की कीमतों में इजाफा है उस पर हुकूमत की जानिब से कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी उनकी जानिब से वजह ये बताई गई थी कि सैलाब की वजह से फसलें उनकी पहले से तबाहाली का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से किसी भी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया कि ये दो मुतालबा थे जिनको लेकर किसान इत्तेहाद जो है इस्लामाबाद में एहतजाज बाकायदा एक मार्च की सूरत में पहुंचा है। बाकायदा तौर पर जैसे ही उनकी इस्लामाबाद में एंट्री हुई, बड़ी तादाद में जो है किसान इत्तेहाद जो है गाड़ियों में सवार थे, जिसकी वजह से इस्लामाबाद भर में जो ट्रैफिक का दबाव है बढ़ गया है। और पुलिस की जानिब से जो जिन्नाह एवेन्यू है वहीं पर जो किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन उनको रोक लिया गया है, जिसके बाद उनकी जानिब से जो F9 पार्क है वहां पर धरना दे दिया गया है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि हुकूमती ओहदेदारान आएँ, हमसे बात करें और खाद की कीमतों में कमी के हवाले से ऐलान करें। इसके साथ साथ वो तमाम तर मुतासरीन जो सैलाब की वजह से उनकी जो फसलें हैं तबाह हो गई हैं, उनके लिए भी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। हुकूमत की जानिब से पहले ही चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कॉल दी गई है, इसके साथ साथ किसान इत्तेहाद भी जो है यहाँ पहुंच चुका है। तो इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर भी कंटेनर लगाए गए थे। इसके साथ साथ खुसूसन जो डी चौक रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। यही वजह है कि जो किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन हैं, जो शुरका हैं, वो 9th एवेन्यू तक ही उनको जो है महदूद रखा गया है, जिसके बाद उनकी जानिब से F9 पार्क जो है वहाँ धरना दे दिया गया है। जी नासिर भट्ट, ये बताइएगा कि कितने तकरीबन मुजाहिरीन हैं जिनकी जानिब से F9 पार्क में धरना दिया गया है इस वक्त? देखिए, तादाद खासी ज्यादा है। ये वो तमाम तर लोग हैं जिनके ताल्लुक मुख्तलिफ जो देहाती इलाके हैं वहाँ से है। इनको पहले लाहौर के हवाले से मनसूबाबंदी की थी, लेकिन उसके बाद फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। और बड़ी तादाद है इनकी, बड़ी तादाद में काफिले ऐसे भी हैं जो इस्लामाबाद की हदूद में अभी तक दाखिल नहीं हो सके हैं। उनको चूंकि जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील किया गया है। तमाम तर जो कंटेनर्स, खारदार तारें, पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो भी तलब की गई है। अब इसलिए उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने में मुश्किलात का सामना है। ये एक बड़ी तादाद है जो कि F9 पार्क में भी धरना लिए बैठे हैं, लेकिन जो उनके रहनुमा हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मजीद जो है मार्च और मजीद जो शुरका हैं वो बजरिया मोटरवे या बजरिया जो GT रोड भी इस्लामाबाद में अगले चंद घंटों में दाखिल होंगे। जी नासिर, ये बताइएगा कि कुल मुतालबात कितने हैं, क्या क्या मुतालबात इनकी जानिब से रखे जा रहे हैं इस धरने में? मुतालबात हैं, लेकिन जो बुनियादी मुतालबात हैं वो दो ही मुतालबात किए जा रहे हैं। पहला मुतालबा जो है वो जो खाद है, DAP खाद, इसके साथ साथ जो दूसरी खाद है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि गुज़श्ता चंद रोज में उनकी जो कीमतें हैं उनमें उनको यकीनन पर लग गए हैं और हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि किसान की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक जो खाद की कीमत है उस पर तयन किया जाए। पहली बात ये कही जा रही है। दूसरा, जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा हैं वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे वो तमाम तर किसान जो कि जो छोटे किसान हैं खुसूसन और सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनका वहाँ से ताल्लुक है और सैलाब की नजर उनकी तमाम तर फसलें जो हैं वो हो गई हैं, उनके लिए भी हुकूमत की जानिब से इमदादी पैकेज और रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो सका। तो ये दो बुनियादी मुतालबात हैं जो कि किसानों की जानिब से हुकूमत से किए जा रहे हैं। जी अच्छा नासिर भट्ट, ये बताएगा कि मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की गई कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ही ना हो, किसान इत्तेहाद मूव ही ना करे इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन अब जब यहाँ पर ये पहुँच गए हैं तो अब यहाँ पर ये धरना दिए बैठे हैं, क्या अब कोशिश की गई है मुज़ाकरात करने की इंतज़ामिया में से किसी भी हाई कमान की जानिब से? देखिए, इस हवाले से मुतलका हम देखते हैं SSP ऑपरेशंस, इसके साथ साथ DIG ऑपरेशंस, DC इस्लामाबाद,
ضلع انتظامیہ اور جو وفاقی پولیس ہے اس کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ مظاہرین کو پرامن رہنے کے لیے تلقین کی جائے, ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پرامن رہیں. تاہم حکومت کی جانب سے جو ہماری رہنماؤں سے بات ہوئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے بیک ڈور جو بات چیت ہے وہ پہلے سے ہی جاری تھی اور اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک دھرنے میں کسی بھی حکومتی عہدیدار کو آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور ان کی جانب سے جو ہے مطالبہ سننے یا مطالبہ کو ماننے کی یقین دہانی ابھی تک نہیں دیکھی گئی. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جیسے ہی کوئی دھرنا, احتجاج, ریلی یا مارچ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے چند روز ان کو دیکھا جاتا ہے جب تک وہ ہم دیکھتے ہیں پرتشدد دھرنا جو ہے یا مظاہرین جو ہیں وہ صورتحال اختیار نہیں کرتے, حکومتی ایوانوں میں جو ہے وہ ہلچل نظر نہیں آتی اور حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ایوانوں سے نکل کر جو ہے دھرنوں میں نہیں پہنچتے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ چونکہ تمام تر جو کسان ہیں بظاہر فی الحال پرامن ہیں اور حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی عہدیدار, کوئی بھی بڑا جو نام جو جن کے پاس مینڈیٹ ہو مذاکرات کا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے. تاہم جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر صورت جو ہے جیسے ہی ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں کوشش یہ ہوگی کہ ریڈ زون کا گھیراؤ کیا جائے, ریڈ زون میں داخل ہوا جائے اور دھرنا دیا جائے اور مطالبات منوانے کے بعد بھی واپس جایا جائے. اچھا ناصر کی بھی بتائیے گا کہ کیا کسان اتحاد کی لیڈرشپ سے آپ کی بات چیت ہوئی؟ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور بات چیت جاری ہے, کیا یہ سوال آپ نے ان سے کیا کسان اتحاد سے کہ کیا بیک ڈور بات چیت نہیں کی گئی تھی اور مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی؟ کہ رہنما ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے کال دی تھی احتجاج کی, دھرنے کی, مارچ کی, لیکن حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا, سابق حکومت جو ہے ان سے بھی شکوہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے بارہا یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ کے مطالبات کو سنا جائے گا, مانا جائے گا, لیکن گزشتہ چند روز میں ہونے والی جو سیلابی تباہ کاریاں ہیں اس کے بعد جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوا. کسان اتحاد کا یہ کہنا ہے, جس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ممبران ہیں ان کی جانب سے زور دیا گیا کہ اب جو ہے ہر صورت مارچ کا اعلان کیا جائے, احتجاج کا اعلان کیا جائے, کیونکہ حکومت سے کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے پہلے بھی بات چیت چل رہی تھی. نہ صرف موجودہ بلکہ سابقہ حکومت سے بھی اس حوالے سے شکوے شکایت کسان اتحاد کرتا رہا ہے, لیکن ان کی جانب سے یقین دہانی یقیناً کروائی جاتی رہی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن گزشتہ چند روز میں ہونے والی سیلابی ریلے کی وجہ سے جو فصلیں تباہ ہوئیں جس سے کسان کو مالی طور پر خاصا نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود جو دوسری جانب کھاد کی قیمتیں ہیں اس میں کمی نہیں آئی, جس کے بعد کسان اتحاد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم جو کسان ہیں خصوصاً چھوٹے کسان جو بڑی تعداد میں آج بھی جو مارچ کا حصہ ہیں وہ ان کا صبر کا جو پیمانہ ہے لبریز ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مارچ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے. جی مارچ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں تمام کے تمام کسان اتحاد کے مظاہرین. ناصر بٹ بہت شکریہ, آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے. دو بنیادی مطالبات ہیں. سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ سیلاب میں تباہ کاریوں پر ریلیف دیا جائے, دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کھاد کی قیمتوں کو کم کیا جائے, جبکہ اسلام آباد اس وقت کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے, ریڈ زون کے راستے بند کیے گئے ہیں.